لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم کرم بھائیوں اور قابل اکرام میرے بزرگوں، جب یہ ایمان محنت سے قربانیوں سے دلوں کے اندر بنے گا، میرے بھائیوں سمجھو بات کو، جب یہ ایمان اندر سے بنے گا نا تو آدمی اللہ کے فرائض کے بارے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں برتے گا۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے زندگی میں آئے گی، جماعت کے ساتھ آئے گی، آدمی پورا اہتمام کرے گا، دنیا کی کوئی مشغولی، اس کا جاب، اس کا دکان، اس کی محنت مزدوری، اس کا کوئی بھی کام نماز کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ نماز کا وقت آنے کے ساتھ ساری چیزیں اپنی آگے پیچھے کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ اپنے زمانے میں بازار میں تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں اذان ہوئی تو جیسے ہی اذان ہوئی بازار کے لوگ فٹافٹ وہاں سے دکانوں سے اٹھ کر مسجد کے اندر چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ قرآن نے صحابہ کو مرد کہا، مرد کا، رجال کا ترجمہ ہوتا ہے مرد۔ 2 جگہ پر قرآن نے صحابہ کو مرد کہا، رجال صدقوا اللہ ما عہدوا علیہ ورجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع۔ مردوں کی بات ہے، یہ مضبوطی کی بات ہے۔ آدمی کا اندر جب ایمان بنتا ہے اللہ کے سب سے بڑے فریضے کے بارے میں، وہ گھر پر ہو، شادی میں ہو، موت میت میں ہو، دکان کاروبار میں ہو، سفر حضر میں ہو، بیمار تندرست ہو، وہ کسی بھی کنڈیشن کے اندر ہو، وہ اس نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ اچھا صرف اپنی نماز کی نہیں، سنو سمجھو بات کو، آدمی گھر میں اس کی بیوی ہے، آدمی اپنی بیوی کے بارے میں بھی نماز کی فکر کرے گا، اس کو اللہ کی بندی کو محبت سے سمجھائے گا۔ اپنے جوان بچے ہیں، جوان بچیاں گھر میں ہیں، سب ساتھ میں رہتے ہو، آدمی کے اندر کی ایمانی غیرت اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ میں فجر پڑھوں، میری جوان بیٹے بیٹیاں میری بیوی گھر میں سوتی پڑے رہیں، اس کے اندر کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ وہ گھر میں ماحول بنائے گا نماز کا، ہاں گھر میں ماحول محبت سے، پیار سے، ڈنڈے سے نہیں، گرما گرمی سے نہیں، ہاں اندر کی غیرت، ایمانی حمیت اپنے اڑوس پڑوس کے اندر آدمی دیکھے گا، ہاں کہ میرے اڑوس پڑوس میں جتنے لوگ رہتے ہیں میرے ہمسایہ ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو شرکت کرتا ہوں، ان کے گھر میں کوئی غمناک واقعہ پیش ہوتا ہے تو میں شرکت کرتا ہوں۔ میرا ایمانی فریضہ بنتا ہے، میں نمازی ہوں، میں اپنے پڑوسیوں پر محنت کروں۔ میری سوسائٹی میں 50 مکان ہیں، 100 مکان ہیں، 150 مکان ہیں، میری بستی میں 200 300 400 مکان ہیں، ہم میں سے ہر ایک آدمی جس مسجد کے اطراف میں رہتا ہے وہاں کئی مسلمان بسے ہوئے ہیں۔ آدمی اندر کی ایمانی غیرت تقاضا کرے گی کہ میں ان سب پر محنت کر کے ان سب کو نمازی بناؤں۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم رائے میں ہے، مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں میں نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات سنی۔ جب امت کے اندر اس وقت دنیا میں دیکھو باطل عروج پر ہے، حق زوال پر ہے، باطل عروج پر ہے، حق زوال پر ہے۔ جب محنت کر کے مسلمانوں کے اندر میں 50% 50% لوگوں کو میں آپ نمازی بنا دیں گے تو اللہ تعالیٰ باطل کے عروج پر بریک لگا دے گا، حق کے زوال پر اللہ بریک لگا دے گا۔ اور جب محنت کر کے میں آپ 51 52 51 52 53 54 50% سے زیادہ لوگوں کو نمازی بنائیں گے، 50% سے زیادہ،
हाँ, और उम्मत 50% से ज्यादा नमाजी बनना शुरू हो जाएगी तो अल्लाह ताला बातिल का जवाल शुरू कर देगा, बातिल नीचे आएगा और हक को उरूज देगा अल्लाह ताला। नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। हाँ, तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी लंबी पढ़ते थे, पैरों पर वरम आ जाते थे, इमाम फरमाते थे। आपने नमाज के छोड़ने पर बड़ी सख्त वईद बयान फरमाई। उलमा ने लिखा है कि अकबरुल कबाइर, बड़े गुनाहों में, देखो जीना बड़ा गुनाह है, शराब पीना गुनाह कबीरा है, चोरी करना बड़ा गुनाह है, लेकिन इन बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है वो नमाज का छोड़ना है। नमाज का छोड़ना है। जब अंदर मेहनत करके ईमान बनेगा तो आदमी जैसे अपनी नमाज के बारे में चौकन्ना रहेगा, आदमी अपने घर में, अपने भाई बहनों में, माँ बाप में, बीवी बच्चों में, अड़ोस पड़ोस में, जहां ये मार्केट में बैठता है, आसपास की दुकान, मुसलमान भाइयों में, जिस ऑफिस के अंदर ये जॉब करता है, इसके साथ 5, 15, 20, 25 आदमी मुसलमान जॉब करते हैं, आदमी सबके बारे में चौकन्ना रहेगा, चौकन्ना रहेगा, जरा भी गफलत नहीं बरतेगा। क्यों? अंदर की ईमानी गैरत, अंदर की ईमानी हमीयत। वो तो मेरे भाइयों, जिसका जितना ईमान बना हुआ होता है ना, उतनी इसके दिल के अंदर ईमानी गैरत पैदा होती है। हाँ, अल्लाह के अहकाम को पूरा करने पर खुशी होती है, गुनाह का काम छूटने पर, गुनाह का काम हो जाने पर आदमी को अंदर से अफसोस होता है, खटका लगता है, झटका लगता है। हुजूर ने यही तो फरमाया था, इजा साअत का सय्यअतुका व सर्रत का हसनतुका फअंत मोमिन। जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरी बुराई तुझे खटके तो समझ तू मोमिन है। आदमी को अपनी नमाज से खुशी हो, मुसलमानों की नमाज से खुशी हो, आदमी को अपने नमाज के छोड़ने का अफसोस हो, मुसलमानों के मुख्तलिफ तबकात के अंदर नमाज के छूटने का अफसोस। मेरे भाइयों, जब ये चीज अंदर ईमान पकता है ना, तो आदमी चैन से नहीं बैठता है, आदमी अपने एक एक अमल के बारे में फिक्र करता है। Hadirin yang mulia, ini di Jawa ini, sebelumnya beliau katakan, di Pulau Jawa ini atau di Jawa Tengah ini. Coba kasih tahu saya satu contoh, ada nggak satu kampung, mungkin tinggal di kampung itu 50 kakak, 100 kakak, 200 kakak, 300 kakak, yang 100% laki-laki dan wanitanya, dan laki-laki balik, wanita baliknya, semuanya sholat, laki-laki di masjid, perempuannya di rumah. Ada nggak contoh seperti itu? Ada apa tidak? Tidak ada. Nah, ketidakadaan agama, perkara sholat saja yang merupakan tiang agama, ini menandakan bahwa iman kita dan umat ini bagaikan air yang ada di sendok tadi. Dan ini terjadi karena harta diri dan potensi yang Allah titipkan kepada kita, yang seharusnya kita gunakan untuk membentuk iman, untuk meningkatkan amal, kita tidak gunakan untuk meningkatkan iman dan meningkatkan amal, terus untuk meningkatkan duniawi kita. Sehingga terjadilah kelemahan agama dalam kehidupan kita ini. Dalam semua aspek kehidupan terjadi kelemahan. Dalam setiap kampung, setiap kota, setiap negara terjadi kelemahan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diri, harta dan potensi ini digunakan dengan cara yang benar seperti yang Allah kehendaki, yaitu pertama untuk imaniyat. Kita gunakan untuk membentuk iman kita, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakini perkara-perkara yang gaib. Tatkala terbentuk itu hadirin keimanan di hati kita, maka iman inilah yang punya kekuatan untuk menegakkan kita di atas sholat hadirin. Dan semua awamirillahi subhanahu wa ta'ala, terutama sholat. Tidak akan sedikit pun dalam keadaan lalai dalam menegakkan sholat. Bahkan dengan penuh perhatian sebelum sholat, sudah ada waktu yang ditetapkan datang ke masjid. Tidak akan membiarkan takbiratul ula terlepas dalam kehidupannya. Dan juga kekuatan iman ini hadirin, ia pun tidak akan membiarkan anak istrinya dalam keadaan tidak sholat hadirin. Dengan penuh kasih sayang, mahabbah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan main pukul-pukulan. Dengan penuh hikmah dan kasih sayang serta mahabbah, menggiring anak istrinya untuk melaksanakan sholat. Kalau dia pulang dari masjid sholat, dia tidak akan membiarkan anak istrinya dalam keadaan tidur tidak melaksanakan sholat. Tatkala imannya memikirkan anak istrinya, maka iman yang kuat dalam dirinya pun dia tidak akan membiarkan masyarakatnya dalam keadaan tidak sholat. Kekuatan iman itulah yang tidak mengizinkan dia enak-enak tinggal di rumah. Makan enak, tidur enak, tidak. Bangun rumah mewah. Tetapi kekuatan iman itulah yang menggerakkan dia jumpa satu persatu daripada masyarakatnya di tiap-tiap rumah untuk mengajak dia melaksanakan sholat dengan baik. Begitu juga seterusnya kampung yang lain, kota yang lain hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini keadaannya berbalik. Rasa kecemburuan itu tidak ada pada diri kita. Itu sebagai pertanda
Kala banyak masyarakat kita tidak sholat, kita tidak ada kerisauan, kita tidak ada fikir untuk mengajak mereka melaksanakan sholat, itu sebagai pertanda tidak ada kecemburuan dalam hati kita. Dan orang yang tidak punya sifat cemburu bukan orang beriman. Dan hadirin, iman dan kecemburuan iman itu adalah pasangan yang tidak bisa dilepaskan. Semakin meningkat iman kita, karena kita gunakan harta diri dan potensi kita di tempat yang benar untuk mengenal Allah, meyakini perkara yang gaib, maka tumbuhlah keyakinan, kejayaan dan kebahagiaan hanya di dalam mentaati hukum Allah. Kesengsaraan dan kehinaan kalau kita lepas daripada hukum-hukum Allah, maka kekuatan iman itu tidak akan membiarkan kita enak-enak hidup, santai-santai, sedangkan hukum Allah disembelih di depan mata kita. Kecemburuan iman itulah yang menggerakkan kaki kita ini hadirin untuk bergerak. Olehnya itu hadirin, sahabat diibaratkan dalam Al-Quran itu laki-laki. Sinonimnya itu kaki. Kaki ini bergerak terus. Satu ayat, rijalun sodaku ma'ahadullah. Laki-laki yang membenarkan janjinya kepada Allah, yaitu akan menggunakan harta diri dan potensinya pertama lillahi kalimatillah. Tidak membiarkan kalimat Allah rendah di depan matanya. Kalau katakan itulah laki-laki yang terus kakinya itu digerakkan untuk menyambut takaza agama. Tidak lama-lama kakinya tinggal di rumah. Yang kedua, rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tatkala dia keluar dari rumahnya, dia melihat tatkala azan dikumandangkan, maka pasar-pasar di Madinah itu berbondong-bondong orang meninggalkan pasar dan toko-tokonya mengarah ke masjid. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inilah laki-laki yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Inilah laki-laki yang mana dagangan dan jual beli mereka tidak pernah melalaikan mereka daripada mengingat Allah dan menegakkan sholat. Jadi Allah gambarkan sahabat itu sebagai laki-laki. Jadi kalau kaki kita banyak di rumah, kaki kita suka diam di tempat sehingga melalaikan menegakkan hukum Allah, itu namanya bukan laki-laki, perempuan namanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecemburuan iman, warisan daripada kekuatan iman, itu senang kalau agama hidup dan gelisah kalau agama itu berkurang. Itu alamat iman. Jadi kalau kita itu ketaatan, kesempurnaan amal agama bertambah, kita tidak senang, dan kelemahan penurunan amal-amal agama kita tidak sedih dan resah, jangan coba-coba menganggap iman kita sempurna. Karena Rasulullah SAW tatkala ditanya, "Mahi alamatul iman?" Apa itu alamat iman? Rasulullah SAW menjawab, "Idza saratka hasanatuk wa sa'atka sayi'atuk fa antal mu'min." Apabila ketaatan dan kesempurnaan amal menyebabkan kesenangan hatimu, dosa-dosa dan kemaksiatan adalah merupakan kemaksiatan ini menyebabkan hati kamu gelisah, gundah gulana, tidak tidur enak, tidak makan enak, karena banyak hukum Allah yang ditinggalkan. Itu tandanya kamu orang yang beriman. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu usaha hadirin. Tingkatkan iman kita, yang mana kekuatan iman itu akan menimbulkan kecemburuan, girah iman. Dan girah iman ini tidak akan membiarkan hukum Allah terbengkalai di depan mata kita. Dalam diri kita pun, kalau iman kita terbentuk hadirin, tidak akan ada keinginan sedikit pun berbuat dosa, bosan dengan dosa. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk menunda-nunda amal, apalagi meninggalkan amal. Dan kekuatan iman yang kita hasilkan tadi hadirin, itu akan menghasilkan kecemburuan iman yang tidak akan membiarkan kemaksiatan dan dosa-dosa ada dalam rumah tangga kita, ada dalam kampung masyarakat kita, dan seluruh alam. Kita akan bekerja, berpikir kerja keras, bagaimana agama yang mati hidup kembali, dan bagaimana agama bisa disempurnakan. Maulana Ihsan damat barakatuhu, orang tua kita, semoga Allah berikan kesehatan. Beliau mengatakan, saya bukan mendengar sekali atau dua kali, 3 kali, berkali-kali saya dengar dari Maulana Yusuf rahmatullah alaih, bahwa seandainya kuantitas sholat umat Islam naik menjadi 50%. Jadi bilangan orang yang sholat di masjid kita itu di seluruh dunia 50% melaksanakan sholat. Maka hadirin, sekarang ini batil dan kebatilan urut naik terus, dan hak serta alul hak turun. Tetapi kalau kita usaha kepada umat supaya mereka melaksanakan sholat, dan berkat usaha kita Allah berkahi 50% umat Islam melaksanakan sholat di masjid, maka urutnya kebatilan dan ahli batil akan di stop oleh Allah, dan penurunan hak dan ahli hak pun akan di stop oleh Allah. Ahli batil dan kebatilan tidak akan naik lagi, dan hak serta ahli hak tidak akan turun lagi. Terus kalau kita kerja, tambah lagi masa kita, tambah lagi pengorbanan kita, sehingga umat Islam yang melaksanakan sholat 51%, 52%, 55%, 60%, 70%, maka kebatilan yang sudah berhenti urut naiknya
akan mulai turun. Dan hak serta al-haq yang sudah stop penurunannya, dia akan mulai naik. Dan akhirnya al-haq dan yang hak akan menguasai kebatilan di dunia. इसलिए मेरे भाइयों समझना है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें थोड़ा सा वक्त दे रखा है, मेहनत के लिए, काम के लिए। हमें का हर एक आदमी थोड़े से वक्त के लिए है। जिसने अपनी जान माल इस्तेदाद को अपने दीन और ईमान पर लगाकर अपनी आखिरत को कमा दिया, मेरे दोस्तों, वो फायदे में रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है, फलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर आदमी ये देखे कि इसने कल यानी आखिरत, आज जुमा है तो कल शनिचर हम कहते हैं, कल है ना, आज जुमा है तो कल हफ्ता या मुसब्त आप कहते हैं। अल्लाह कहता है पूरी दुनिया एक दिन है, बरज़ख मिसले रात के हैं और क़यामत ये कल का दिन। कल यानी इतनी नजदीक है जैसे आज के बाद कल, जैसे जुमा के बाद सब्त, इतनी करीब आखिरत के इस दिन के लिए हर आदमी सोचे इसके पास क्या तैयारी है। एक आदमी जकार्ता जाता है, 8 घंटे का सफर है बाय रोड, वो अपने सामान के अंदर वो सारी चीजें रख लेगा, इसको जो जकार्ता जाने के बाद जरूरत पड़ती है। कपड़े हैं, बिस्तर है, पैसा है, दवाई है, नाश्ता है, सब चीजें अंदर रखेगा। वो जानता है ये सब चीजें वहां जाकर मुझे जरूरत पड़ेगी, वहां सब मिल जाएगा। इस भरोसे पर इन चीजों को घर पर नहीं छोड़ता है। मैं आप सब मेरे भाइयों इस दुनिया के मुसाफिर हैं, हम चल रहे हैं, हम सब की अगली मंजिल आखिरत है। अल्लाह हमारे दिलों में सहाबा जैसा आखिरत का यकीन पैदा फरमा दे। जब ये मेहनत करके यकीन पैदा हो जाएगा तो आदमी सोचेगा कि मेरी आखिरत के लिए क्या है। मेरी सारी उम्र दुनिया के पीछे लग रही है, ऐसे कमाने के लिए लग रही है, दुनिया की राहतें हासिल करने के लिए लग रही है। मैं अपने लिए, घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, सबको राहत मिल जाए, इसके लिए मैं कोशिश करता रहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी अपनी आखिरत का क्या? देखो, मौत के एक झटके के साथ ये सब चीजें छूट जाएगी। कपड़ा भी लोग निकाल लेंगे, है ना, पायजामा भी निकाल लेंगे, टोपी भी निकाल लेंगे, हाथ में घड़ी बंदी है उसको भी लोग निकाल लेंगे, जेब में आपके पास कीमती मोबाइल है इसको भी निकाल लेंगे। हर चीज आपसे जुदा कर दी जाएगी, आपको मुझको कफन पहना देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कोई हमारी नमाज निकाल लेगा? बोलो। हमने रोज कुरान पढ़ने का, अल्लाह के जिक्र करने का मामूल बनाया है, ये हमारा जिक्र और कुरान कोई निकाल सकेगा? हमने अपने माँ बाप की खिदमत की है, अपने बीवी बच्चों की ईमानी दीनी तरबियत की है, ये तरबियत का, नेकी का अमल कोई आदमी हमारे से निकाल सकता है? मैंने अपने मोहल्ले में अल्लाह का दीन फैल जावे, नमाज और सुन्नत का एक माहौल बने, इसके लिए रोजाना 2.5 घंटे मेहनत की है। उम्मुल गश में चलकर एक एक घर में मुसलमान भाइयों से मुलाकात की है, अतराफ की बस्तियों में मुसलमानों के अंदर अल्लाह का दीन की मेहनत जिंदा हो जावे, इसके लिए मैंने 3 दिन लगाए, चिल्ला लगाया। ये जितनी नेकी है, सच पूछता हूं मैं आपसे, ये चीज कोई मुझसे निकाल सकता है? ये मेरी कमाई है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मेरा घर मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी दुकान मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे कपड़े मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे नाम पर बैंक में जितना बैंक बैलेंस है ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी आपकी प्रॉपर्टी ये नेकी है। हाँ, तबलीग इसी को समझाने का नाम है, तबलीग इसी को समझाने का नाम है। मैं आप इस बात को समझे, असल मेरी कमाई क्या चीज है। ये जो दुनिया में लोगों से कहते हैं निकलो निकलो निकलो, क्यों निकलो भाई? हकीकत समझो, बाहर क्यों निकालते हैं? ताकि हम मुसलमानों को उनका असली चेहरा भी बताए, असली चेहरा इनको बतावे। हाँ, हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी मिसाल दी, एक शेर का बच्चा था। Hadirin yang mulia, tatkala kita menggunakan harta diri dan potensi hidup ini di tempat yang benar, yang pertama untuk iman kita, maka akan terbentuk keyakinan kepada yang gaib. Semua yang nampak ini gak menarik lagi bagi kita. Mulai ada fikir akhirat hadirin. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, usahalah untuk menghasilkan takwa dalam hidup kamu. Dan setiap kalian hendaknya berpikir apa yang telah kalian kirim untuk hari esok. Allah menggunakan dalam Al-Qur'an ini lafaz God.
God itu dalam bahasa Arabnya ghain, itu artinya adalah esok. Tapi esok di sini bukan esok dunia, besok lusa. Kalau sekarang hari Jumat berarti besok hari Sabtu. Bukan esok itu, tapi yang dimaksud di sini adalah akhirat. Nah, kalau kita perhatikan penggunaan lafaz God di sini, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan setiap kali hendaknya lihat apa yang sudah kalian kirim untuk hari esok. Jadi kalau misalnya sekarang hari Jumat nih, God itu besok hari Sabtu. Berarti dunia ini di sisi Allah satu hari doang. Dan tidur alam barzah itu bagi Allah satu malam. Tidur gitu kuburan. Jadi hari esok itu besok. Hari akhirat itu besok. Nah, kalau iman terbentuk hasil daripada penggunaan harta diri dan potensi yang benar, maka akhirat itu seakan-akan di depan mata kita hadir. Sehingga kerja keras kita mulai kita arahkan untuk membangun akhirat. Obrolan kita mulai pembicaraannya mengandung obrolan akhirat. Omongan dunia itu udah nggak demen lagi. Bangun akhirat. Coba contohnya kalau orang dari sini mau ke Jakarta, naik mobil 8 jam sampai 9 jam ya kan. Tujuannya mau ke Jakarta, jumpa keponakannya dan sebagainya. Maka apa yang dibutuhkan di Jakarta selama beberapa hari di sana, dia udah bawa tuh dari rumah. Dia tidak akan tinggalkan di rumah sesuatu yang dia butuhkan nanti di akhirat. Dia akan bawa itu yang dibutuhkan untuk di Jakarta itu dari sekarang. Masukkan di mobil, berangkat. Demikianlah hadirin, kita hidup di dunia ini sementara. Dan kita ini sedang berjalan menuju akhirat. Hari demi hari dunia semakin jauh dari kita, akhirat semakin dekat dengan kita. Nah, hadirin, kala kematian datang, mau tidak mau, suka tidak suka, pakaian yang kita pakai tetap orang akan lepas. Jam yang ada di tangan kita akan dibuka. Mobile, HP yang mahal baru kita beli kemarin, mati sekarang, itu akan dikeluarkan dari kantong kita. Tidak ada yang menyertai kita dari benda-benda dan mati ini ke kuburan. Yang di tubuh aja nggak dibawa, akan dilepas, apalagi yang disimpan di ATM. Apalagi rumah, kapling, pabrik yang ada di luar tubuh. Tidak ada satupun usaha kebendaan dunia ini yang akan menyertai kita masuk ke alam kubur dan alam akhirat. Betul apa betul? Sekarang pertanyaannya, kalau kita usaha atas iman, setiap hari kita lapangkan waktu kita duduk musyawarah untuk memikirkan iman kita dan imannya umat. Dan untuk meningkatkan iman itu kita keliling 2,5 jam hari-hari. Setiap hari, setiap laki-laki balik, tiap rumah kita datangi. Selama 27 hari, kita cari tafkil untuk keluar 3 hari dengan pekan yang sudah kita tentukan. Kita keluar dari masjid sendiri tanpa gabung-gabung dengan masjid yang lain. Dan jemaah 3 hari ini kita keluarkan setelah 3-4 bulan, kita ajak mereka keluar 40 hari sama-sama kita. Pada bulan September, November misalnya. Keluarnya kita 2,5 jam membina iman. Keluarnya kita 3 hari untuk membina iman. Membina iman masyarakat kita. Dan keluar kita 40 hari, 4 bulan untuk membina iman kita dan iman masyarakat kita. Kira-kira amalan dakwah itu bisa dikeluarkan dari tubuh kita? Ada Tuhan jawab, bisa dikeluarkan nggak dari tubuh kita waktu mati? Enggak. Iman itu melekat di hati kita. Sholat yang kita kerjakan. Hadirin di tengah malam, tahajud. Sholat 5 waktu, sholat sunnah. Apakah sholat itu bisa dikeluarkan dari tubuh kita? Tidak, dia menyertai kita dalam kubur. Perkhidmatan kita dengan orang tua, memberikan makanan kepada tamu-tamu yang datang. Berapa banyak amalan-amalan kebaikan hadirin yang kita kerjakan untuk membentuk kehidupan akhirat kita. Dan kita mulai penggunaan harta dan diri waktu kita dan potensi kita untuk memperbaiki iman dan amal kita. Semua amalan itu tidak ada satupun yang bisa dilepaskan dari tubuh kita. Berarti hadirin, semua usaha atas iman dan pembentukan amal itu adalah properti kita. Dakwah adalah properti kita. Keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan adalah properti kita. Jalan 1 dan jalan 2 itu properti kita. Jalan 1, jalan 2, datang malam markas, usaha untuk memberikan makanan kepada tamu-tamu yang datang dan sebagainya, itu adalah properti yang kita miliki, yang kita kirim ke akhirat akan kita nikmati selama-lamanya di sana. Sedangkan rumah kita itu bukan properti kita. Rumah BTN yang kita bangun sebagai developer bukan properti ente. ATM yang kalian kumpulkan di dalamnya berbagai macam miliar bukan properti kita. Properti kita yang sesungguhnya ada usaha iman dan amal yang melekat pada diri kita yang akan kita bawa menyertai kita ke alam akhirat. Tidak ada satupun yang bisa dilepas dari diri kita. मेरे भाइयों, बस ये सोच अंदर की बन जावे, हाँ, कि मेरी आखिरत बन जावे, घर वालों की आखिरत बन जावे, एक एक मुसलमान की आखिरत बन जावे। ये अंदर की मेरी आपकी सोच बदले, हमारे बोल बदले, हमारी मेहनतों का रुख बदले, हमारे जान माल लगाने का रुख बदले। इसके लिए हम लोगों से कहते हैं 4-4 महीने के लिए निकलो। हम इसलिए लोगों से कहते हैं ताकि आदमी बाहर निकलकर अपने जबान के बोध, अपने दिमाग की सोच, अपने दिल के अंदर के अज़ाइम को बदल दे।
جب تک آدمی کسی دوسرے ماحول میں جا کر ایمان کے ماحول میں، اعمال کے ماحول میں، تعلیم کے حلقوں میں، گشتوں کے ماحول میں نکل کر، میرے بھائیوں، جب تک ان اعمال کا نور حاصل نہیں کرے گا، وہاں تک آدمی کو میرے بھائیوں اپنے آخرت کے بارے میں استحضار پیدا نہیں ہوگا۔ دنیا اللہ نے غفلت کی جگہ بنائی ہے۔ آدمی اس کے دلدل میں ایسا پھنس جائے گا کہ اپنی قبر، اپنی آخرت کو بھول جائے گا۔ اس لیے لوگوں سے کہتے ہیں نکلو۔ ایک شیر کا بچہ تھا، شیر کا بچہ، وہ اپنی ماں سے جدا ہو گیا اور بھول سے بکریوں کے ریوڑ میں چلا گیا۔ چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب بکریاں میں کریں تو یہ بھی میں کرنے لگا۔ بکریاں ایک دوسرے کو سر مارے تو یہ بھی ایک دوسرے کو سر مارنے لگا۔ کئی دنوں تک یہ چلا۔ شیر نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو دیکھا، کسی شیر نے، کہ یہ ہماری قوم کا آدمی ہے، بکریوں کے بیچ میں کہاں چلا گیا؟ اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ اس کو بلایا، بولے تو بکریوں کے بیچ میں کیوں پھرتا ہے؟ تو شیر کا بچہ ہے، شیر ہے۔ بولے نہیں، میں بکری ہوں، بکری میں کرتا ہوں۔ بھائی پاگل، تو شیر ہے، بکری نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں تو کتنے وقت سے بکریوں کے ساتھ رہتا ہوں اور بکری کی طرح بولتا ہوں، میں بکری ہوں۔ شیر نے سمجھا کہ یہ نہیں سمجھے گا۔ اس کو شیر لے گیا پانی کے تالاب پر لے گیا اور اس میں اپنا منہ دکھایا اور دیکھ تیرا منہ دیکھ، شم ہے کہ نہیں؟ ہاں منہ تو شم ہے۔ شیر نے پہ ایک دہاڑ ماری۔ شیر کا بچہ گھبرا گیا، بولے گھبرا مت، یہ آواز تیری بھی ہے، لیکن تو بکریوں کے ساتھ رہا اس لیے میں کرتا ہے۔ تو میرے ساتھ کچھ دن رہے تو میں تجھے دہاڑنا سکھا دوں۔ ایک دو دن میں شیر کا بچہ شیر کے ساتھ رہ کر دہاڑنا سیکھ گیا۔ پھر کہا جا اب بکریوں میں جا کر دہاڑ۔ تو جیسا بکری میں جا کے دہاڑا، ساری بکریاں بھاگ گئی، کوئی اس کو مارنے کے لیے نہیں آئی۔ میرے بھائیوں، مسلمان کے بول یہ تھا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن جب مسلمان نے اپنے ایمان پر محنت کو چھوڑ دیا، اس کے بول بدل گئے، اس کی سوچ بدل گئی، اس کا دل کا رخ بدل گیا، اس کے جینے کا انداز بدل گیا۔ یہ بھی دنیا دار انسانوں کی طرح سوچنے لگا کہ میں اپنی دنیا کو آباد کروں، میں اپنی دنیا کو آباد کروں، پیسے کماؤں، روپیہ کماؤں، دنیا کی عیش و عشرت حاصل کروں۔ اس کی سوچ بھی دنیا کے بے ایمان انسانوں جیسی بن گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ماحول سے نکلنا ہے اور نکل کر اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں، گشتوں کی محنت میں لگیں، عبادات میں لگیں، راتوں کو اٹھ کر گرم آنسو بہاویں، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کریں۔ میرے بھائیوں، ان اعمال کی برکت سے جب ایمان کا نور بنے گا تو آدمی کی سوچ بدل جائے گی۔ دنیا کے لیے نہیں جیے گا، آخرت کے لیے جیے گا، قبر کے لیے جائے گا۔ اب اپنے بیوی بچوں کی خالی دنیا نہیں سوچے گا، ہاں وہ سوچے گا میری بیوی بچے دنیا میں میرے اس مکان کی چھت کے نیچے میرے ساتھ ہیں، مجھے ان پر محنت کرنی چاہیے۔ تعلیم کے حلقے کے ذریعے گھروں میں میرے بیوی بچوں کا مجھے ذہن بنانا چاہیے تاکہ کل آخرت میں یہ میرے ساتھ بھی جنت میں آ جانے والے بن جاؤں۔ پوری آدمی کے اندر کی سوچ بدل جائے گی۔ یہ سوچ، یہ فکر بدلنے کے لیے، یہ رخ بدلنے کے لیے میرے بھائیوں، ہم آپ بزرگوں سے بہت مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، آپ حضرات اپنے وقتوں کی ترتیب بناؤ۔ Hadirin yang mulia, inilah perkara yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Untuk itu dikatakan terus-menerus supaya kita gunakan harta diri potensi yang benar dengan cara kita keluar di jalan Allah. Supaya berubah mindset kita ini. Oh, kita ini anak-anak akhirat. Kita bukan anak-anak dunia. Kita ini ciptakan untuk akhirat, bukan untuk membangun dunia. Sehingga keyakinan kita pun akan berubah. Keluar keyakinan kepada makhluk, mulai kita yakin hanya kepada Allah. Kemudian arah kesibukan kita pun berubah. Bukan sibuk membangun dunia, sibuk membangun akhirat. Bukan sibuk membentuk, bukan sibuk untuk mengusahakan materi dan kebendaan yang ada di luar tubuh kita yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan kebahagiaan hidup dan penyelesaian masalah. Tapi mulai kita gunakan diri kita ini, harta dan potensi untuk membentuk pribadi manusia yang benar, yang kenal Allah dan kenal makhluk hidup. Di mana Allah antar kita ke atas dunia itu apa? Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arah kehidupan, cara kehidupan kita pun berubah. Hari ini, tatkala penggunaan harta dan diri kita berada dalam suasana duniawi, hanya mikir untuk keperluan duniawi anak dan istri. Arah kehidupan kita adalah untuk membentuk dunia, bukan untuk membentuk akhirat. Program kita adalah untuk mengangkat nilai-nilai materi dan kebendaan, bukan nilai diri kita sendiri. Sehingga keyakinan kita rusak, semangat hidup kita rusak, yakin kita mulai muncul kepada makhluk, dan semangat hidup kita semangat materialis. Sehingga
cara kita menggunakan harta dan diri ini tidak lagi mengikuti yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu hadirin, perkara itu kita renungkan, kita berada di mana? Kita berada di dalam suasana duniawi. Ratusan tahun lamanya umat ini terbelenggu dalam suasana keduniawian. Sehingga pola pikirnya seperti orang kafir, keyakinannya seperti orang kafir, cara hidupnya seperti orang kafir. Tinggal nama aja Islam. Tapi di berbagai macam belahan dunia pun nama pun sudah berubah seperti nama orang kafir. Maka kondisi yang sangat memprihatinkan seperti ini. Yang tanpa disadari kelalaian ini merata pada seluruh kehidupan umat dengan perbedaan-perbedaan status mereka. Maka kita dalam usaha dakwah ini mengatakan, Niklo, keluar kamu dari lingkungan yang tidak membentuk kehidupan akhirat kamu. Keluar kamu dari lingkungan yang justru merusak kehidupan kamu. Carilah lingkungan-lingkungan yang dengan lingkungan itu kamu berada di dalamnya. Dalam majlis-majlis imaniyat. Berlatih mulut senantiasa berbicara tentang kebesaran Allah. Allah sehota, Allah kagir senehota. Allah yang kuasa, dan Allah tidak ada yang kuasa. Selain Allah, tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Allah kuasa buat apa saja tanpa apa-apa. Duduk dalam suasana seperti itu. Duduk dalam suasana ta'lim yang mendengarkan senantiasa berita-berita tentang akhirat. Berita tentang nilainya amal, kekuatannya amal, penyelesaian masalah dalam amal. Duduk dalam suasana ibadat. Bangun di tengah malam menangis, mengingat atas dosa-dosa yang selama ini dikerjakan. Dan selalu berpikir bagaimana membentuk kehidupan orang, bukan membentuk kehidupan pribadi. Apa yang saya lakukan sehingga orang itu selamat, orang itu senang. Dalam suasana dakwah, talim, zikir, ibadah, dan perkhidmatan inilah Allah berkahi usaha kita ini. Sehingga Allah perbaiki keyakinan kita, Allah perbaiki semangat hidup kita, dan Allah perbaiki cara hidup kita. Untuk itu meninggalkan suasana yang buruk, berada di suasana yang baik. Hijrah dari suasana duniawi. Mulai duduk dalam suasana akhirat. Keluar dari suasana materi. Meletakkan diri kita dalam suasana amalan nubuah. Ini adalah proses tarbiyah yang sangat canggih, tuan-tuan yang mulia. Untuk membuat perubahan dalam kehidupan umat ini. Sebagai contoh hadirin. Syekh kita memberikan contoh, ada seekor anak singa. Ketinggalan Pak di hutan. Jadi rombongan singa udah duluan tuh pergi. Lewat rombongan kambing. Nah, karena nggak ada teman singa-singa dia, akhirnya dia ikut itu rombongan kambing. Dibawalah ke tempat kambing di di kandangnya itu. Yang asalnya dia dengar suara haung. Sekarang yang dia dengar meh. Demikian suara umat Islam sejak dulu kala. Allah yang kuasa. Selain Allah tidak ada yang kuasa. Tapi karena sudah terlalu lama dulu di tengah-tengah kebudayaan orang-orang yang tidak kenal Allah, akhirnya mengatakan duit yang kuasa. Kalau nggak ada duit nggak bisa apa-apa kita. Yang asalnya singa itu makanan daging segar hadirin. Tapi sekarang dia makan rumput hadirin. Yang seharusnya duduk di dalam majlis taklim yang menjelaskan tentang surga yang tidak bisa kita bayangkan nilainya. Sekarang dia dengarkan dunia yang tidak ada senilai sayap nyamuk, tuan. Sehingga anak singa ini berubah wataknya. Makanannya udah berubah. Suara yang dia dengar juga berubah. Dan lingkungan bukan lingkungan hutan belantara yang dia lihat. Tapi lingkungan kandang kambing. Sehingga hari demi hari suasana kambing itu telah membentuk karakter dia. Walaupun bodinya tetap singa. Tapi sifatnya, karakternya, semangatnya sama tuh dengan kambing. Nah, induknya nih nyari Pak, mana saya punya anak nih. Dicari, kelihatan anak singa ini jalan sama rombongan kambing. Dikejar itu kambing. Kambing semua lari, termasuk anak itu lari. Nah, itu ditaskil, lari semua dari taskilan. Nah, langsung ditangkap oleh induknya. Kamu itu singa. Jawaban dia apa? Nih, suara kamu itu aung seperti suara saya. Kenapa kamu kok lari? Akhirnya nggak paham Pak. Dipaham, ditarget, dibayanin berjam-jam. Nggak ngerti juga kalau itu anak singa Pak. Ya. Dengar bayang doang nggak akan ngerti kepentingan dakwah ini. Maka ditarik dia, digigit, dibawa ke tepi sungai atau kali Pak. Kan seperti cermin tuh air tuh yang bening. Lu lihat tuh. Lu sama nggak dengan gue? Mulai dia lihat kan nggak ada di sekitarnya kambing-kambing itu. Cuma berdua aja. Angguk kepala. Iya ya. Itu suara aung yang saya ungkapkan tadi itu. Kamu juga punya. Tapi udah lama gak kamu keluarin. Terus duduk di sini berhari-hari. Saya ajari kamu itu suara aung. Nah, terus dikasih makanan daging. Makanan kamu itu daging bukan rumput. Setelah berhari-hari dibina kembali oleh induknya hadirin. Mulai itu keluar kalimat. Allah sehota. Allah kager senehota. Akhirnya tatkala rombongan kambing-kambing lewat di depan dia. Bukan induknya lagi yang kejar.
Dia sendiri langsung kejar itu, ini makanan gue ini. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak tinggalkan suasana duniawi, materialis, kita tidak akan paham identitas diri kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan tugas yang sangat besar untuk membawa agama ini ke ujung-ujung dunia hadirin. Untuk itu kita keluar 4 bulan, 40 hari supaya suasana kita berubah, tarbiyah kita berubah, bukan materi dan kebendan, tapi amalan nubuwah, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir ibadah dan khidmat, sehingga Allah karuniakan kepada kita jati diri yang sesungguhnya sebagai khalifah Allah, sebagai naibnya Rasulullah. मेरे भाइयों, इस ईमान को बनाने के लिए साहबा ने तो बहुत कुर्बानियां दे दी, और वो कुर्बानियां नहीं दे सकते। अल्लाह जानता है हम कमजोर लोग हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी कमजोरी की रियायत करते हुए हमारे साथ हमारे जैसा मामला है। मैं एक मिसाल से बात समझाऊं। पहले हमारे घरों के अंदर, यहाँ सब इंडोनेशिया में, इंडिया में, सब जगह पर पहले हमारे घरों के अंदर खाने पीने के, पकाने के जो बर्तन होते थे वो मिट्टी के होते थे, मिट्टी के बर्तन। इसमें आमतौर पर लोग खाना पकाते, और पीतल तांबे के बर्तन भी इस्तेमाल होते थे। दोनों तरह के बर्तन चलते थे। ये तुम्हारे स्टील के बर्तन, धातु के बर्तन, ये तुम्हारे प्लास्टिक, ये तो सब अभी आया 20-25 साल में ना। आप बड़े बूढ़ों से पूछो, 50-60 साल पहले घरों में तांबा, पीतल, मट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे। आदमी दुकान पर जब मट्टी का बर्तन, कोई मटका खरीदने जा रहा है, पानी भरा जाता है मटका, उसको लेता है और लेकर इसको भी मार के बजा कर देखता है, ठंग 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 ठंग। अगर इसमें खन खन की आवाज आती है तो समझता है पक्का है, सही है, आदमी ले लेता है, पैसे दे देता है। मट्टी के बर्तन के जांचने का तरीका है, उंगली से जांचो। लोग पीतल के, तांबे के बर्तन भी खरीदते थे और उसको भी जांचते थे, लेकिन इसको कैसे जांचते थे? हथौड़ी लेते थे, हथौड़ी लोहे की, और हथौड़ी से बजाते, ठन 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 आवाज निकलती, कहते कि हाँ ये असली पीतल है, असली तांबा है, पीतल, असली पीतल का बर्तन है, असली तांबे का बर्तन है। तो इसमें कोई मिलावट नहीं है, मिक्सिंग नहीं है, ओरिजिनल प्योर है। तो तांबे पीतल का बर्तन तो हथौड़ी से जांचा जाता है, लेकिन कोई मटका खरीदने जावे और इसको हथौड़ी से जांचे, मटका मटका रहेगा, मटका तो टूट जाएगा। अल्लाह ताला जानता है सहाबा का ईमान पीतल तांबे के बर्तन जैसे था, इसलिए अल्लाह ने हालात की मजबूत हथौड़ी मारकर इनके ईमान को जांचा। आके उन्होंने बर्दाश्त किए, पेटों पर पत्थर उन्होंने बांधे, घरों में चूल्हे इनके नहीं जले। अल्लाह जानता है ये 15वीं सदी के मुसलमान हैं, इनसे अगर वो कुर्बानी लूंगा जो सहाबा से ली, इनको मैं ऐसी हथौड़ी से बजाऊंगा जिस हथौड़ी से मैंने सहाबा को बजाया। ये तो सब मट्टी के मटके हैं, 15वीं सदी के मुसलमान, ये तो मट्टी के बर्तन हैं, मैं इनको हथौड़ी से नहीं बजाऊंगा, इन्हें तो खाली मामूली ही मारूंगा। 4 महीने हर साल 4 महीने, बस जो इस पर तैयार हो जाएगा इसको वो दूंगा जो सहाबा को दिया था। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी जब दीन की मेहनत करेगा तो एक मेहनत करने वाले को 50 मेहनत करने वाले का अजर दिया जाएगा। सहाबा ने पूछा 50 उस जमाने के या 50 इस जमाने के, यानी सहाबा के दौर के? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, 50 इस जमाने के, यानी सहाबा के। साहब एक आदमी मेहनत करेगा, इसको 50 सहाबा की मेहनत का अजर। मेरे भाइयों, मेहनत चाहिए, कुर्बानी चाहिए। हालात तो रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह ताला इज्जत की रोजी, हालात का बनाना सब अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत में है। हमारे हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह एक अरब मुल्क के सफर में थे। हजरत सफर में जा रहे थे, आगे पीछे साथियों की गाड़ियां थी। एक जगह हजरत ने दीवार देखी, बड़ी दीवार, जीरा। हजरत ने साथियों से पूछा भाई ये क्या है? साथियों ने बताया हजरत ये जू है, जू का जानवर है, ये जू है। हजरत ने फरमाया मुझे अंदर ले चलो। हजरत की गाड़ी को अंदर ले लिया, साथियों की गाड़ियां भी अंदर गई। हजरत ने फरमाया कि भाई शेर कहाँ है? शेर, मुझे शेर के सामने ले चलो। शेर के सामने ले तो देखा शेर एकदम निढाल, कमजोर, मक्खियां इस पर भिन भिना रही हैं, ऐसे बैठा हुआ है। इसके सामने एकदम सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त रखा हुआ है, खाना भी इसका सड़ा बदबूदार। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने साथियों से पूछा तुम देख रहे हो शेर को? बोले हाँ हजरत, बहुत कमजोर है, एकदम ऐसा कमजोर है कि कोई बच्चा लकड़ी मारेगा तो भी कुछ नहीं कर सकता है। इसका खाना भी एकदम बदबूदार है और एकदम बासी खाना है, ताजा गोश्त नहीं है। हजरत ने पूछा कि अगर ये शेर जंगल में होता तो इसका खाना और इसका रहना कैसा होता? साथियों ने कहा हजरत अगर ये जंगल के अंदर होता तो इसकी ये कंडीशन नहीं होती। जंगल में होता तो इसकी एक दहाड़ से अच्छों के पित्ते पानी हो जाते,
जंगल में होता तो इसका खाना एकदम ताजा शिकार और ताजा गोश्त होता। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैहि ने साथियों से कहा, ये पिंजरे में बंद है इसलिए इसकी ये हालत है, जंगल में होता तो इसकी हालत कुछ और होती। हाँ, सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम दावत के मैदान के शेर थे। सहाबा दावत के मैदान के शेर थे, इसलिए अल्लाह ने इनकी रोजी इज्जत और करामत के साथ रखी थी, शराफत के साथ रखी थी। और मैं आप क्या है भाई, पिंजरों में बंद हैं, कोई दफ्तर के पिंजरे में बंद है, कोई दुकान के पिंजरे में बंद है, कोई खेत और जमींदारी की पिंजरे में बंद है, कोई मजदूरी के पिंजरे में बंद है। हम अलग अलग पिंजरों के अंदर बंद हो चुके हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी रोजी जो है ना, वह इज्जत और शराफत के साथ नहीं है। हाँ, हमें आपको खुलकर इस मैदान के अंदर आना है। और इसके लिए मेरे भाइयों, आज हमारा यह इज्तिमा है, ये इज्तिमा से नियत करनी है नकद 4 महीने के लिए, नकद 4 महीने के लिए यहां से नियत करनी है, जाना है। इंशाअल्लाह देखोगे अल्लाह ताला सारी चीजों के अंदर अल्लाह ताला इज्जत से नवाजेगा। इसलिए देखो, ये जितने सुकून के साथ इस मजमे ने बात सुनी है, इससे एक बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है, बैठें, हर एक आदमी को इसकी जरूरत से फारिग होने का वक्त दिया जाएगा, ताकि सारा मजमा नियत करे कि हमें हमारे इज्तिमा से 4-4 महीने के लिए निकलना है। निकल लोगे इंशाअल्लाह। Hadirin dimohon sebagaimana tuan-tuan duduk dengan tenang mendengarkan bayan dari awal sampai akhir ini, maka waktu sebentar lagi tashkil ini pun diharap tuan-tuan juga duduk dengan tenang. Setiap kita punya keperluan-keperluan kebutuhan mempersiapkan diri sholat, nanti diberi waktunya hadirin. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita perlu pahami perkara ini dengan benar. Pentingnya kita membina iman itu dengan cara meninggalkan suasana. Yang mana suasana kita alami selama ini suasana yang salah dalam penggunaan diri, harta, dan potensi. Nah, kalau kita terus dalam suasana itu, rusak kehidupan kita, akhirat maupun dunia hadirin. Nah, untuk itu penting kita keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk merubah suasana supaya ruh kita yang mati ini hidup kembali hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mereka berada di level yang tidak mungkin siapapun sampai kepada level mereka. Allah Maha tahu kelemahan kita. Sebagai contoh, kata beliau, dulu orang-orang zaman dulu itu mereka punya panci itu dibuat dari tanah liat, ya kan? Begitu juga piring-piring, nampan-nampan dari tanah liat. Tetapi setelah jadi waktu dijual, tetap pembeli itu dia mentoki ketok. Dia ketok itu panci ataupun piring-piring yang dibuat dari tanah liat itu sebagai sarana testing. Ini kuat nggak ini? Cukup dengan ketokan tangan saja. Nah, zaman sekarang panci-panci itu dibuat dari aluminium misalnya dan sejenisnya. Itu juga setelah dibuat, pembeli itu juga mentes itu. Tapi tesnya bukan pakai tangan ketoknya, tapi dengan palu kadang. Betul-betul nggak ini terbuat dari aluminium yang asli dan sejenisnya. Jadi perumpamaan kita ini, iman kita ini seperti panci yang terbuat dari tanah liat. Sahabat itu seperti panci-panci yang dibuat dari aluminium itu. Nah sekarang kalau sahabat aluminium itu dipukul dengan menggunakan palu, itu digunakan palu itu untuk ngetes keaslian tanah, panci dari tanah itu kira-kira hasilnya gimana? Rusak apa tidak? Pecah kan? Allah Maha tahu kelemahan kita. Untuk itu waktu di zaman kita ini, di mana agama sangat menurun sekali. Siapapun yang buat usaha agama di zaman sekarang ini, Allah Maha tahu kelemahan kita. Makanya derajat kita diangkat. Pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sama dengan pahala 50 kali lipat orang yang buat di zaman sahabat tadi. Begitu herannya sahabat dengan pahala yang demikian besarnya. Mereka bertanya, itu 50 zaman mereka atau zaman kita? Zaman ente, kata Rasulullah SAW. Jadi ini memotivasi kita bahwa kita keluar 4 bulan ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan derajat kita seperti yang diberikan kepada sahabat 50 kali lipat hadirin. Jadi Allah obral ini pahala di zaman ini hadirin. Jadi kalau ada orang yang tidak mau ambil bagian takazah yang diobral begini, siapa yang dipersalahkan akhirnya nanti? Itu bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini untuk membentuk pribadi kita menjadi orang-orang yang benar penggunaan harta diri dan potensinya, sehingga takazah-takazah imaniat yang dikehendaki dalam agama ini kita dapat menyempurnakannya dengan baik. Untuk itu segera hadirin, kita daftarkan nama kita dari pertemuan istimewa ini. Saya akan keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pulang dari istimewa ini sebelum saya daftarkan nama saya 4 bulan. Bersedia untuk itu insyaallah?